समय बिल की वशिष्ठ बोलाए सादर सतानंद सुनी आए। बेगी कुहरी अब आनो जाई चले मुदित मुनि आयुष पाई। रानी सुनी उपरोहित बानी प्रमोदित सखिन समेत सयानी। विप्रबध कुलब्रध बोलाई करी कुल रीति सुमंगल गाई। नारी बेश के सुरवर बामा सकल शोभाए सुंदरी श्यामा। तीनों देखी सुख पावई नारी बिनु पहचानी प्राण होते प्यारी। बर बर सन्मान ही रानी उमा रमा शारद समझानी। सिया सवारी समाजो बनाई मुदित मंडप ही बल चली लिवाई। चली ल्याई सीत सखी सादर सजे सुमंगल भामिनी। नवशस्त्र झाज सुंदर सब मत कुंजर कामिनी। कल गान सुन मुनि ध्यान त्याग काम कोकिल लाजही। मंजर नुपुर कलित कंजन ताल गति बर राजही। सोहति वनिता वृंद मोहु सहज स्वभाव निशिय। सभी लड़ना गण मध्य जनु सुषमा तियो कमनीय। सियो सुंदरता बरनी न जाई लघुमती बहुत मनोहर ताई। आवत सिखी बराती न सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। सब ही मन किए प्रणामा देखी राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता कही न जाई उरु आनंद जोता। सुरु प्रणाम करी बरसई फूला मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गानी निशान कोलाहल भारी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। यही विधि सिय मंडप ही आई प्रमोदित शांति पढ़ई मुनि राई। तही अवसर कर विधि व्यवहारु दुह कुल कर सब किन्ह आचारु करी गुरु गौरी गणपति। मुदिति विप्र पूजा वही सुर प्रगति पूजा लही दही। आशीष अति सुख पावही मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जही समय मुनिमन महु चाही। मरे जनक कोपर कलश सोत बोली यही परिचारक रहे। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो। यही भांति देव पूजाई सीतई शुभगु सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकन परस्पर प्रेम काहू न लखी परी। मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रकट कवि कैसे करे। होम समय तन धरी अनलु अति सुख आहुति लही। विप्रव्यास धरी वेद सब कहीं विवाह विधि दही। जनक पाट महिषी जग जानी सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई सब समेट विधि रची बनाई। समर जानी मुनिवर न बोलाई सुनत सुहासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिश सो सुनयन हिमगिरि संग बनी जन मयन। कनक कलश बनी कोपर रूरे सुचि मगध मंगल जलपुरे। निज कर मुदित राय और रानी धरे राम के आगे आनी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी गगन समन धरी अवसर जानी। बरु बिल के दंपति अनुरागे पाय पुनित पखारन लागे। पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलका बोले। नभ नगर गानी निशान जयदनु उमगी जनु तहु दिशि चली। के पद सरोज मनोज अरि पुरुषरु सदैव विराजही। जय सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजही। जय परसी मुनि वरता लही मति रहा जो पातक मई। मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवध सुरु वरनई। करी मधुप मुनि जोगी जन जे सही अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य जनक जय जय सब कहे। बर कुआरी करतल करी चोरी साखर देऊ कुल गुरु करे। भय पाने गहन बिल की विधि सुरु मन जुमुनि आनंद भरे। सुख मूल दुलहि देखी दंपति पुलकतन हो पुलस्यो ह्यो। करी लोक वेद विधनु कन्याधनु नृप भुवन कियो। ही भुवंत जिमि गिरिजा महेशही हरि श्री सागर दई। तिमि जनक राम ही सियो समर्पी विश्व कल कीर्ति नई। के कर विनय वेदेहु जियो वेदेहु मूर्ति सावरी। करी होम विधावत गाठी जोरी होनो लागी भावरी।
जय धुनि बंदे वेद धुनि मंगल गानी निशान सुनि हरसई बरसई विबुधु श्रुतरु सुमन सुजान कुवरु कुवरी कले भावरे देही नयन लाभ सब सादर लही जय न बरनी मनोहर जोरी जो उपमा कुछु कहो सो थोरी राम सिय सुंदर प्रति चाही जगमागत मन जग कंबन आही मनो मदन रति धरु बहु रूपा देखत राम बियाहु अनुपा दर्श लालसा सकुच न थोरी प्रकटत दुरत बहोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसारे प्रमोदित मुनि न भावोरी फेरी नेग साहित्य सब वृत्ति निबेरी राम सिय सिर से दुरु देह शोभा कही न जाति विधि के है राम सिय सिर सिंदुर देही शोभा कही न जाति विधि के ही अरुण पयाग जलज भरिनी के शशि भूष असी लोभ अमी के बहुरी वशिष्ठ दैनी अनुशासन बरो दुल्हनी बैठे एक आसन बैठे बरासन राम जानकी बुदित मन दर्शन दशरथ भय तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुरतर फल नाय करी भरी भवन रहा उछाऊ राम विबाहु न भा राम विबाह भा सभी कहा यही भांति बरनी सिरत रसना एक यहो मंगल महा तब जनक पाई वशिष्ठ आयुषु बिहास आज सवारी के मांडवी सूत कीर्ति उर्मिला कुवारी लई हकारी के कुशिकतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करी सब भाई रूप भरत ही दई जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानकी सो तनय दिन ब्याही लख नहीं सकल विधि सन्मान के जय नाम सुत कीर्ति सुलोचन सुमुखी सब गुण आगरी स्वदयी सुद नहीं भूपति रूपशील उजागरी अनुरूप बर दुलहनी परस्पर लखी सकुच हिय हर सही सब मुदित सुंदरता सरा रही सुमन सुरगन बरस ही सुंदर वर्णा सह सब एक मंडप राजही जनो जीव उरु चारु अवस्था विभुन सहित विराजही मुदित अवधपति सकल सुतु मधुनो समेत निहारी जनो पाए मनि पाले मनि प्रिय न सहित फलचारी रघुबर जशी रघुबर ब्याह विधि वरनी सकल कुंवर ब्याह तय करनी कही न जाए कछु दाइज भूरी रहा जनक मन मंडप पूरी कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहु मोल न थोरे गजरथ तुरग दासोर दासी धनु अलंकृत काम दुहासी वस्तु अनेक जरिय जिमि लेखा कही न जाई जान जिन देखा लोकपाल अवलोकी सिहाने लीना बदपति सब सुख माने दीन की जाचक जो ही भावा उबरा सो जनवा से आवा तब कर जोरी जनक मृदुवानी बोले सब बरात सनमानी सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई के प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूज प्रेम लड़ाई के शिरु नावेदय मनाए सब सन कहत कर संपुट किए शुरु साधु चाहत भाऊ सिंधु की दोष जल अंजलि दिए कर जोरी जनक बहिरे बंधु समेत कौशल भाय सो बोले मनोहर बयन सने सियल सुभाय सो सबद राजन रावर हम बड़े अब सब विधि भय यही राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गत लाई ए दारिका परिचारिका करी पालिबा करुणा नई अपराधु क्षमीब बोली पठाए बहुत हो ढिट्यो कई पुण्य भानु कुलभूषण सकल सन्मान निधि समधि किए कही जाते नहीं विनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिय वृंदार का गण सुमन बरस ही राहु जनवास चले दुंदुभि जय वेद ध्वनि नभ नगर कौतूहल भय
तब सखी मंगल गान करतु मुनिष आयुष पाई के दुला दुल्हनिया सहित सुंदरी चली कोहबर ल्याय के पुनि पुनि राम ही निवत सिंह सकुचित मनु सकुचे न हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिया से नैन श्याम शरीर शुभा सुहावन शोभा कोटि मन जला जावन जाओ को कृत पद कमल सुहाय मुनि मन मधुपुर हत जिन छाय पीत पुनीत मनोहर धोती हरति बाल रवि दामिनी ज्योति कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर पीत जनेऊ महाछवि देई कर मुद्रिका चोरी चितुलेई सोहत ब्याह साज सब साजे उरु आयत उरुभूषण राजे पियर ऊपर न काकसोता दहु आगर रही लगे मने मोता नयन कमल कुरु नयन कमल कर कल कुंडल काना बदन सकल सौंदर्य निधान सुंदर भ्रुकुटी मनोहर नासा भालु तिलक भुचिरता निश्वास सोहत मोर मनोहर माथे मंगलमय मुकुता मणि गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित्त चोरहा पुर नारी सुर सुंदरी बरही बिलोक सब तीन तोरहा मणि बसन भूषण वारी आरती करही मंगल गावही सुरुसुमन बरसही सुतु महागति बंद सुजसु सुनावही कोहबर ही आन कुंवारी सुहासी न सुख पाई के अति प्रीति लौकी कृति लगी करन मंगल गाय के यह जोरी गोरी सिखाव राम ही सियासन शारद कहे रनिवास हास बिलास रस बस जन्म को फलु सब लहे निज पानी मन मोह देखियति मूर्ति स्वरूप निधान की चालति न भुज बलि बिलोकनी विरह भय बस जानकी कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कहे जानही अली बर कुंवरी सुंदर सकल सखिल वाई जनवास ही चली तो समय सुनिए आशीष जहत नगर नभु आनंदमय चिरु जिया हो जोई चारु चार मुदित मन सबहा कहा जोगेंद्र सिद्ध मुनि से देव बिलकी प्रभु दुंद विहनी करे बले हर्षि बरनी प्रसन्न निज निज लोक जय जय भनी सहित वधु टीन कुंवर सब तब तय आयु पितु पास शोभा मंगल मोद भरी उमगेऊ जनु जनवास पुनि जेवानाऊ भई बहु भांति पठय जनक बोलाऊ बाराती परत पावड़े बसन अनुपा सुतन समेत गवन किय भूपा सादर सबके पाए पखारे कथा जोग पा पीढ़न बैठारे दोए जनक अवधपति चरण शीलु सन्ने हो जाय नहीं बरना बहुरी राम पद पंकज धोए जे विवाह समय हो देखि वशिष्ठ आदरपूर्वक सत्यानंद को डकाइले डाकरा पाई से आसी पहुँची गले वशिष्ठ कहले एथर जाई राजकुमारी को शीघ्र नहीं आसतु मुनि का आज्ञा पाई से प्रसन्न हो सीता को आनिया चलीगले पुरोहित कथा शुणी सखी मान सहित बुद्धिमती राणी बड़ आनंदित हेले से ब्राह्मण पत्नी मान तथा कुल वृद्धा मान डकाइले कुल रीति अनुजाई से सुंदर मंगल गीत गाइले सुंदर नारी बेश धरी नहर को आसथिबा श्रेष्ठ देवांगना मैंने सेठाई से समस्ते थे सहज सुंदरी और श्याम और 16 बयसी से देखि राणी निवास स्त्री मैंने खुशी होता तेणु बिना परिचय से समस्त प्राण ठार भी अधिक प्रिय हो जाती राणी से पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती से मन कर बारंबार सम्मानित करती उआसर नारी मैंने सीता को वेशभूषा कराई प्रसन्न चित्तर निज गहण में वेदी उपर को नहीं गले राणी उआसर नारी और सखी मैंने मंगल साज सजाई सीता को आदर में वेदी आड़ को नहीं चलिए सब सुंदरी 16 श्रृंगार हो मत हस्ती पर चली था मधुर गीत एत सुंदर शुभुए जे ता शुणिले मुनि मैंने भी ध्यान छाड़देवे और कामदेव को कोकिल मान लज्जित होइजिबे सेमानकर किकिणी पादर पाउंची और हाथर सुंदर कंकण गीतर ताले ताले
ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ବାଜୁଥାଏ। ସୁନ୍ଦରୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଶାଶ୍ୱତ ସୁନ୍ଦରୀ ସୀତା ଏଭଳି ଶୋଭା ପାଉଥାନ୍ତି ଯେ ଦେଖି ମନେ ହେଉଥାଏ ଛବି ରୂପୀ ଲଳନାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସାକ୍ଷାତ ସୁଷମା ହିଁ ପରମ ରୂପ ସେ ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ସୀତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, କାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ। ବରଯାତ୍ରୀମାନେ ଦେଖିଲେ ରୂପରାଶି ଓ ସକଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପବିତ୍ର ସୀତା ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମହତ କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ଦଶରଥ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ତାହା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେବଗଣ ପ୍ରଣାମ କରି ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ସର୍ବମଙ୍ଗଳର ମୂଳ ମୁନିମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତର ଧ୍ୱନି ଓ ନାଗର ନାଦରେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା। ସମସ୍ତ ନର ନାରୀ ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସୀତା ଆସି ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁନିରାଜ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ପାଠ କଲେ। ଦୁଇ ପକ୍ଷର କୁଳଗୁରୁ ମିଶି ସେହି ଅବସରରେ ସକଳ ବିଧାନ, ବ୍ୟବହାରିକ ରୀତି ଓ କୁଳାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। କୁଳାଚାର ସମ୍ପାଦନ ପୂର୍ବକ ଗୁରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୌରୀ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରାଇଲେ। ଦେବତା ପ୍ରକଟ ହୋଇ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ମଧୁପର୍କ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୁନି ମନରେ ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୁନା ଥାଳିରେ ଓ ସୁନା କଳସମାନଙ୍କରେ ସଜାଇ ସେବକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜ କୋଳରେ ସମସ୍ତ ରୀତି ପ୍ରେମର ସହିତ କହିଦେଉଥାନ୍ତି। ତାହା ଆଦରପୂର୍ବକ ପାଳନ କରାଯାଉଥାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରାଇ ମୁନିମାନେ ସୀତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସିଂହାସନରେ ବସାଇଲେ। ସୀତା ଓ ରାମଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ଚାହାଣୀ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମକୁ କେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଷୟ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ବାଣୀରେ ବି ଅତୀତ କବି ବା ତାହା କିପରି ବା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ହୋମ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଦେବ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ଆହୁତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବେଦଗଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧରି ବିବାହ ବିଧି କହିଦେଉଥାନ୍ତି। ଜନକଙ୍କ ଜଗତ ବିଖ୍ୟାତ ପାଟରାଣୀ ତଥା ସୀତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିପରି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ। ବିଧାତା ତ ସୁଯଶ, ସୁକୃତି, ସୁଖ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଏକତ୍ର କରି ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଥିଲା। ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସର ଆସିଲା ଜାଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁନିମାନେ ସୁନୟନାଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ଏହା ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ସହକାରେ ନେଇ ଆସିଲେ। ଜନକଙ୍କର ପାଟରାଣୀ ସୁନୟନା ତାଙ୍କ ବାମ ଭାଗରେ ଶୋଭା ପାଇଲେ। ଦେଖି ମନେ ହେଲା ହିମାଳୟଙ୍କ ସହିତ ମୀନା ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି କି। ପବିତ୍ର ସୁଗନ୍ଧିତ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଓ ମଣି ନିମିତ୍ତ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଥାଳି ଆଣି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲେ। ମୁନିଗଣ ମଙ୍ଗଳଧ୍ୱନିରେ ବେଦପାଠ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହା ସୁଅବସର ଜାଣି ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଜୟଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜାରାଣୀ ପ୍ରେମରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଚରଣ ଧୋଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ଧୋଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରେମରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପୁଲକିତ ହୋଇଗଲା। ଆକାଶରେ ତଥା ନଗରରେ ହେଉଥିବା ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଓ ଜୟ ଜୟକାର ଧ୍ୱନି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ଚରଣ କମଳ କାମଦେବଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଶିବଙ୍କ ହୃଦୟ ସର୍ବଦା ବିରଚିତ, ଯାହାକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ସ୍ମରଣ କଲେ ମନ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଏ ଓ କଳିଯୁଗର ସକଳ ପାପ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଯାହାର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରି ଗୌତମ ପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟା ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମଗତି ପାଇଗଲେ। ଯେଉଁ ଚରଣ କମଳର ମକରନ୍ଦ ରସ ତଥା ଗଙ୍ଗା ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକେ ବିରାଜମାନ, ଯାହାକୁ ଦେବଗଣ ପବିତ୍ରତାର ସୀମା ବୋଲି କହନ୍ତି। ମୁନି ଓ ଯୋଗୀଗଣ ନିଜ ନିଜ ମନକୁ ଭ୍ରମର କରିଦେଇ ଯେଉଁ ଚରଣ କମଳ ସେବା କରି ଅଭିଷ୍ଟ ଗତି ପାଆନ୍ତି, ସେହି ଚରଣ କମଳକୁ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଜନକ ମହାରାଜ ଧୋଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉଭୟ କୂଳର ଗୁରୁ ବର ଓ କନ୍ୟାଙ୍କ ହାତ ମିଳାଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ଶାଖା ବଂଶାବଳୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ପାଣି ଗ୍ରହଣ ହେବାର ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତା, ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମୁନିମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ। ସୁଖର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ବରଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ନୃପଭୂଷଣ ମହାରାଜ ଜନକ ଲୌକିକ ବୈଦିକ ରୀତି ପାଳନ ପୂର୍ବକ କନ୍ୟାଦାନ କଲେ। ଯେପରି ଶିବଙ୍କ ହାତରେ ହିମବାନ ଯେପରି ଶିବଙ୍କ ହାତରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ସାଗର ଯେପରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଜନକ ସେହିପରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହାତରେ ଜାନକୀଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ଏହା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱରେ ସୁନ୍ଦର ନବୀନ କୀର୍ତ୍ତି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ବିଦେହ ଜନକ କିପରି ବା ବିନୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ସେହି ଶ୍ୟାମଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ତ ତାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥରେ ବିଦେହ ତଥା ଦେହ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯଥାବିଧି ହୋମ କରି ଗଇଁଠାଳ ବନ୍ଧାଗଲା ଓ ବରକନ୍ୟା ହୋମାଗ୍ନିକୁ ପରିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜୟଧ୍ୱନି, ଭାଟଧ୍ୱନି, ବେଦଧ୍ୱନି, ମଙ୍ଗଳଧ୍ୱନି ଓ ନାଗରାବତୀର ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ବହୁତ ଦେବଗଣ ହର୍ଷିତ ହେଲେ ଓ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷଣ କଲେ। ଚତୁର ଦେବଗଣ ହର୍ଷିତ ହେଲେ ଓ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷଣ କଲେ। ବରକନ୍ୟା ଅଗ୍ନି ପରିକ୍ରମା କଲାବେଳେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଦରପୂର୍ବକ ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତେ ନେତ୍ରର ପରମ ଲାଭ ପାଇଲେ। ସେ ମନୋହର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ।
ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଉପମା ଦେଲେ ବି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଅଳ୍ପ ହେବ। ଶ୍ରୀରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମଣିସ୍ତମ୍ଭରେ ପଡ଼ି ଝଲମଲ ହେଉଥାଏ। ତାହା ଦେଖି ଲାଗୁଥାଏ ସତେଅବା କାମଦେବ ଓ ରତି ବହୁରୂପ ଧାରଣ କରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅନୁପମ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ କାମଦେବ ଓ ରତିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଳସା କମ୍ ନଥିଲା କି ସଙ୍କୋଚ ବି କମ୍ ନଥିଲା। ସେହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି ଓ ଲୁଚି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଓ ସମସ୍ତେ ଜନକଙ୍କ ପରି ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୋଇଗଲେ। ମୁନିମାନେ ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଦରପୂର୍ବକ ଅଗ୍ନି ପରିକ୍ରମା କରାଇଲେ ଓ ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏଥର ଶ୍ରୀରାମ ସୀତାଙ୍କ ମଥରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ସେ ସମୟର ଶୋଭା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ସତେ ଯେପରି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭିତରେ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ପରାଗରେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତାହାକୁ ନେଇ ସର୍ପ ଅମୃତ ଲୋଭରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭୂଷିତ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହାତକୁ ପଦ୍ମ ସହିତ, ସିନ୍ଦୁରକୁ ଲାଲ ପରାଗରେଣୁ ସହିତ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମଳ ଭୁଜକୁ ସର୍ପ ସହିତ ଓ ସୀତାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଉପମା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ବଶିଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ଦେବାରୁ ବରକନ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ବସିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଜାନକୀ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆସନରେ ବସିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ଦଶରଥ ମନେ ମନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ନିଜର ସୁକୃତ ରୂପୀ କଳ୍ପବୃକ୍ଷରେ ନୂଆ ଫଳ ଫଳିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କ ଶରୀର ବାରମ୍ବାର ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। 14 ଭୁବନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହି କହି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଯେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ତ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଏହି ମଙ୍ଗଳମୟ ଆନନ୍ଦ ତ ମହାନ। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏହା କିପରି ସାରି ହେବ। ତାପରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଜନକ, ମାଣ୍ଡବୀ, ସୁତକୀର୍ତ୍ତି, ଉର୍ମିଳା ଏହି 3 ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ବଧୂବେଶରେ ସଜାଇ ମଣ୍ଡପକୁ ବେଦୀକୁ ଅଣାଇଲେ। ମାଣ୍ଡବୀ ଥିଲେ ଜନକଙ୍କର ସାନ ଭାଇ କୁଶଧ୍ୱଜଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ। ସେ ଗୁଣଶୀଳ, ସୁଖ ଓ ଶୋଭାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ। ରାଜା ଜନକ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ସକଳ ରୀତି ସମ୍ପାଦନ କରି ଭରତଙ୍କ ସହିତ ମାଣ୍ଡବୀଙ୍କର ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ଉର୍ମିଳା ଥିଲେ ଜାନକୀଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ। ରାଜା ସେହି ସୁନ୍ଦର ଶିରୋମଣି କନ୍ୟାଟିକୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ ଏବଂ ରୂପବତୀ ସୁତକୀର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ସୁତକୀର୍ତ୍ତି ସୁଲୋଚନୀ, ସୁମୁଖୀ, ସର୍ବଗୁଣରେ ନିଧାନ ଓ ଶୀଳବତୀ ଥିଲେ। ବର ଓ କନ୍ୟାମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅନୁପମ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ତରର ସଙ୍କୋଚର ସହିତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦେବଗଣ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରୀ ବଧୂମାନେ ବରମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପରେ ବସି ଏପରି ଶୋଭା ପାଉଥାନ୍ତି ଦେଖି ମନେ ହେଉଥାଏ ସତେ ଯେପରି ଜୀବର ହୃଦୟରେ ଚାରି ଅବସ୍ଥା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାରି ବୋହୂଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ ଦଶରଥ ଏପରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଯେ ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ସେହି ରାଜଶିରୋମଣି ଚତୁର୍ବିଧ କ୍ରିୟା ସହିତ ଚତୁର୍ବିଧ ଫଳ ପାଇଗଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବିବାହ ଯେଉଁ ରୀତିରେ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଅନ୍ୟ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସେହି ରୀତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଯୌତୁକ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ବେଦୀ ସାରା ସୁନା ଓ ମଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ବହୁ ପରିମାଣରେ କମ୍ବଳ, ବସ୍ତ୍ର, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ରେଶମ ବସ୍ତ୍ର ତଥା ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ରଥ, ଦାସଦାସୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗହଣାରେ ବିମଣ୍ଡିତ କାମଧେନୁ ତୁଲ୍ୟ ଅନେକ ଗାଈ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ସେସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କିପରି ବା କରିହେବ? ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ସେସବୁକୁ ଦେଖି ଲୋକବାଳମାନେ ବି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ଦଶରଥ ସେହି ସୁଖ ସମ୍ଭାର ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେହି ଯୌତୁକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଯାଚକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେଲେ। ଯାହା ବଳିଲା ତାହା ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବସାଘରକୁ ଅଣାଗଲା। ଶେଷରେ ରାଜା ଜନକ କରପତ୍ର ହାତ ଯୋଡ଼ି ସମସ୍ତ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ମଧୁର ବଚନ କହିଲେ। ଆଦର, ଦାନ, ବିନୟ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ରାଜା ଜନକ ବିପୁଳ ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରେମ ସହକାରେ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଓ ବନ୍ଦନା କଲେ। ମଥା ନୁଆଁଇ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧୁର ଭାବରେ କହିଲେ, ଦେବତା ସାଧୁଜମାନେ ଭାବ ଚାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାୟ ମହାନୁଭବଙ୍କୁ କେହି କିଛି ଦେଇ କିପରି ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ? କ'ଣ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଜଳ ଦେଇଦେଲେ ସମୁଦ୍ର କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ? ତାପରେ ଜନକ ନିଜ ଭାଇ ସହିତ ହାତ ଯୋଡ଼ି କୌଶଳାଧୀଶ ଦଶରଥଙ୍କୁ ସ୍ନେହ, ବିନୟ ଓ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମରେ ରସାଣିତ ମନୋହର ବଚନ କହିଲେ। ହେ ରାଜନ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସବୁପ୍ରକାର ବଡ଼ ହୋଇଗଲୁ। ଆମର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟାଧିକାର ସହିତ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆପଣ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କିଣି ନେଇଥିବା ସେବକ ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଆମର ଏହି କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପରିଚାରିକା ମନେକରି ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଦୟାର ସହିତ ପାଳନ କରିବେ। ମୁଁ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଡକାଇ ଆଣି ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ମୋ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବେ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଭୂଷଣ ରାଜା ଦଶରଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଜନକଙ୍କୁ ସକଳ ସମ୍ମାନରେ ନିନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଯେ ସେ ସମ୍ମାନର ଭଣ୍ଡାର ହୋଇଗଲେ। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯେଉଁପରି ବିନୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦେବଗଣଙ୍କ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ଭିତରେ
राजा बरଯାत्री बसा को फेरिले। दुंदुभि ध्वनि, जय ध्वनि और वेदध्वनि होता है। आकाश और नगर उभय स्थान आनंद पूरी रही है। एतिक बेले मुनीश्वर आज्ञा पाई सुंदरी सखी मैंने मंगल गीत गाई गाई कन्या मान सहित बर मान कुलदेवता पूजा घर को नहीं गले। सीता बारंबार श्रीराम मुह को चाह लाज कर मन झाऊली जाए न था। सुंदर प्रेम पिपास नयन मीन मान छवि को हरि नए। श्रीराम को श्यामल शरीर स्वभाव सुंदर। शरीर शोभा कोटि कोटि कंदर्म को लज्जित करता है। जो अलता रंजित चरण कमल ता प्रति मुनि मान मनोभ्रमर सदा आकर्षित होता है। तो अत्यंत सुंदर दिशुता है। से पिंधि मनोहर पीताम्बर प्रातकालीन बाला सूर्यर और बिजुलीर ज्योति को भी हरण कर कटी मनोहर किणी और कटिसूत्र तथा विशाल भुजद्वय सुंदर भूषण स्वभाव होता है। पीतवर्णर यज्ञोपवीत अत्यंत सुंदर दिशुए। हाथर मुदी चित्त को हरण कर विवाहकालीन वेशभूषा पिंधि से शोभा पाता। प्रशस्त पक्षर भूषण सब सुशोभित होता है। पीतवर्णर उत्तरीय उपवीत पर सुशोभित होता है। तार दुई कानी मणि और मुक्ता मान झुलू थाए। कमल समान नेत्र, कर्णर सुंदर कुंडल और मुख होता है सकल सौंदर्य भंडार। सुंदर भूलता मनोहर नासिका, ललाट पटर तिलक तो सौंदर्य निवास होता है। मथा पर शोभा पाता है मंगलमय मोती और मणि खंजा जाइथिबा मनोहर मुकुट। मनोहर मुकुटर बहुमूल्य मणिमान खंजा जाइए। श्रीराम को सकल अंग चित्त को हरण कर नगर समस्त नारी और देवांगना मैंने वर को देखि दृष्टि न पड़े बोली कुटा छुंडाऊँच और मणि वस्त्र तथा आभूषण आदि उत्सर्ग कर आरती करने सहित मंगल गीत गाँव। देवता मैंने पुष्पवृष्टि कर सूत मागध तथा भाट मैंने सूर्यस शुणाऊँ। श्रीमंतिनी नारी मैंने नवविवाहित वर और कन्या मान कुलदेवता पीठ को नहीं आसिले और अत्यंत प्रेमर सहित मंगल गीत गाई विभिन्न लौकिक रीति पालन कले। वर कन्या परस्पर को किपर खुआई देवे ता पार्वती श्रीराम को और सरस्वती सीता को शिखाइले। राणी निवास हास्य विलास पूर्ण होगला। श्रीराम और सीता को देखि समस्ते निज निज जन्मर परम फल लाभ करता। सीता को हाथर मणिर सौंदर्य दिन श्रीराम को प्रतिबिंब दिशुए। से दर्शन सुखर वंचित हो जाए भय से निजर बाहुलता को नयन जुगल को टिके भी हलचल करूँ। से समय हस खेल विनोद आनंद प्रेम तो अवर्णनीय से सबको सखी मैंने जानती। पर बरकन्या मान सुंदरी सखी मैंने बरजात्री बसा को नहीं गले। से किए नगर कि आकाश चारिड़े केवल आशीर्वाद ध्वनि शुभुए। सर्वत्र महान आनंद व्यापी जाए। समस्ते प्रसन्न चित्र कहते ये सुंदर चारि जोड़ी बरकन्या चिरंजीवी हूँ। जोगीराज सिद्ध मुनीश्वर वेदगण और देवगण प्रभु श्रीराम को देखि दुंदुभि बजाइले और हर्षित मैंने पुष्पवृष्टि कर जय जय ध्वनि कर निज निज लोक को फेरीगले। तापर चारि कुमार निज निज बधू मान सहित पितांगन कटू गले। बरजात्री बसाघर जानतु सौंदर्य शोभा मंगल और आनंद उछली पड़ा। एणे विभिन्न प्रकार खाद्य प्रस्तुत है। जनक बरजात्री मान भोजन पर डकाइले। राजा दशरथ पुत्र मान सहित आसिले। अनुपम